For the kind attention of the passengers, train number 36844 down Bardhaman Howrah local is arriving on platform number 3. অনুগ্রহ করে শুনবেন, গাড়ির সংখ্যা 36844 ডাউন বর্ধমান हावड़ा लोकल 3 नंबर प्लेटफॉर्म में আসছে। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 36844 डाउन बर्धमान हावड़ा लोकल प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। For the kind attention of the passengers, train number 36844 down Bardhaman Howrah local is arriving on platform number 3. অনুগ্রহ করে শুনবেন, গাড়ির সংখ্যা 36844 ডাউন বর্ধমান हावड़ा लोकल 3 नंबर प्लेटफॉर्म में আসছে। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 36844 डाउन बर्धमान हावड़ा लोकल प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। For the kind attention of the passengers, train number 36844 down Bardhaman Howrah local is arriving on platform number 3. অনুগ্রহ করে শুনবেন, গাড়ির সংখ্যা 36844 ডাউন বর্ধমান हावड़ा लोकल 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে।